Tutorial Google Authenticator Dogechain. Login ke akun Anda. Klik menu. Lalu klik Dogechain Wallet. Scroll ke atas. Lalu klik login. Masukkan wallet ID dan password. Lalu klik tombol login. Masuk ke menu settings. Klik change akun settings. Dalam menu settings, klik two-factor authentication. Scroll ke atas, lalu klik method. Pilih Google Authenticator. Scroll ke atas lagi, screenshot barcode berikut. Kirim screenshot barcode ke perangkat Anda yang lain agar dapat di-scanner. Install dan scanner. Install Google Authenticator di Play Store maupun di App Store. Masuk aplikasi Klik Starter. Lalu klik scan QR code. Scan barcode yang di screenshot hingga muncul kode Authenticator Wallet Dogechain. Aktifasi kode Authenticator. Copy paste code ke akun dengan cepat. Dikarenakan kode selalu berubah-ubah, klik pada kode Authenticator. Scroll ke atas, klik tahan dan tempel kode di home token. Klik Enable Two-Factor Authentication. Berhasil. Kini akun terproteksi oleh Google Authenticator. Attention! Google Authenticator berfungsi sebagai pengaman akun Anda. Pastikan aktivasi lakukan segera, karena dikhawatirkan wallet Anda rentan dihacker. Thanks dan salam Dogechain.